عسلامة. أي عسلامة يا جماعة، نستنى فيكم. حليت قبل ب10 minutes environ. قلت خلي نتلمو. manifestez-vous. اللي موجود اللي حاضر يماركي البريزونس. عسلامة مدام عالية. عسلامة جماعة اللي قاعدين يدخلوا توا معانا. حليت اللايف هكاكا لايف باش يتلموا العباد en attendant يجيو العباد. نسلم عليكم ونرحب بيكم. هنونا عسلامة. عسلامة هنونا. عسلامة إيمان. قولوا لي اليوم اسكو الكونيكسيون سافا ولا خاطر مالوغوزمون المره اللي فاتت قاسينا على الكونفيرونس على خاطر يافي ان بروبليم دو كونيكسيون. دونك ان شاء الله اليوم سا سباس ميو. عسلامة مدام عالية. عسلامة نسرين. عايشك سنوتة. عجبتك المرأة؟ اليوم حضرنا على اون فورماسيون تحفونا برشا، عملتها لنا عبير عياد على التايم مانجمنت بكري. تعلمنا برشا حاجات، عملنا دي زيكزارسيس براتيك. يعطيها الصحة. سي elle va nous rejoindre déjà inchallah, elle va nous rejoindre certainement. Vous allez bien tout le monde؟ بديتو تستانسوا؟ شنو الاجواء متاع الكونفينمون؟ قلقتوا ما قلقتوش؟ هيا لي كومونتير. سي فرسترون انه عبد يحكي وما يرجعولوش العباد راه. دونك او موان هكاك اون انتراجي باللي سمايليه باللي كومونتير. كالعاده انا فرحانه على الاخر اللي جو سوي ان ديريكت افيك فو سور سو جروب. الجروب هذايا اللي بدات الرحله نتاع لي كونفيرونس وقت اللي بدا الكونفينمون. جي في اون بروميير كونفيرونس ومن بعد وليت نعمل دي كونفيرونس سور سو جروب. حسيت روحي كاينو انجاجمون خلقته روحي بالعاني pour ne pas s'arrêter et pour aussi connaître عباد جدد et pour partager des expériences. هيك عايش نقول لكم اكتبوا ولا عملوا دي سمايلي وكل. هنونا عجبها الحجر الصحي. حتى انا الحقيقه والله مانيش متقلقه برشا افغي دير. معناتها جو ماتوندي اسكو باش نتخنق وكل. ديجا قلتها قبل، قلت انا من العباد اللي ما نقعدش في الدار بالكل. معناتها في الويكاند كي نبدا في الدار يكلمني بابا يقول لي لاباس مريضه. دونك كنت نتصور روحي باش نتقلق. اي بان نلقى روحي في النهار ديجا لا جورني تتعدى في ساعه اي لا سواري ايغالمون. ما عادش نحسب، ما نعرفش قداش عندنا من نهار في الكونفينمون. نستغلوا الوقت باش نعملوا برشا حاجات وباش نتعلموا حاجات. ديجا كل يوم بريسك نحضروا دي فورماسيون دي كونفيرونس. انا جو بارطاج برشا لي فورماسيون لي كونفيرونس على البروفيل نتاعي. هكاك العباد تدخل وتتعلم و اون ايشانج ونتعرفوا على العباد جدد. نستغلوا الوقت هذايا اي سورتو اللي برشا دي فورماسيون سون اaujourd'hui gratuites. دونك نستغلوا لا gratuité. Et je ne suis pas djerbienne pour rien. Donc انا بدي نستغل الحقيقة. Et ça fait énormément plaisir d'apprendre chaque jour et de voir les gens évoluer. راهو عبد ساعات حتى تحضر له من الاول في فورماسيون بعد تعاود تشوفه في فورماسيون اخرى تقول tiens معناتها on voit l'évolution, on voit il y a des personnes اللي قاعدين يخدموا ياسر على رواحهم et ça fait énormément plaisir.
مدام عالية نو مالاليز. مالوغوزمون فما عباد تقلقوا من الكونفينمون، برشا عباد تقلقوا من الكونفينمون. اليوم سمعت ان شيفر مؤسف على العنف اللي تزاد ب 70%، سمعت في الاخبار العنف في الدار. نو بونسي يمشيو لي فام باتو مساكن، لي زونفون اللي يعانيو من الفيولونس في الدار. ان شاء الله ربي يفرج عليهم، خاطر بلي باش نكونوا معناتها جو مو دي اللي الحمد لله ديما خير من الناس، كيما الناس وخير من الناس. دونك on essaye de se ressourcer des personnes positives، on essaye de se ressourcer من العباد اللي دخلونا الضحكه والفرحه لحياتنا. pour dépasser la période هذيا. عسلامة مدام هدى، عسلامة محمد، أميرة. Donc, entourez-vous des gens positifs. C'est juste une introduction, un petit échange. C'est pas une introduction. الحقيقة c'est un petit échange en attendant est-ce que يخلطوا علينا العباد الآخرين. توا 21h23 donc مازال الوقت، عنا encore 8 minutes قبل ما يجيو الجماعة. فما شكون قال لي عطيتني فكرة باش نمشي ناكلها قلبة لمرتو. يا لطيف، الله لا يجعلني جرة يا لطيف، لطف. حاسلو من الحاجات من لي شوا اللي عملتهم من الاول واللي نصحت بهم سي كو نحيوا كالفيل داكتواليتي كجماعه الدمار، بالله نحيوهم على خاطر سانوز امباكت نيجاتيفمون على الاخر. في عوض نسمعوا اخبار الموتى واخبار لي تو لي نومبر دو بيرسون اتان دو كورونا فيروس، هي تعطيونا لي شيفر نتاع العباد اللي براو، نتاع لي ريشيرش اللي نجحوا، نتاع لي التضحيات اللي عاملينه لي سيرفيس، جماعة الميديسين، جماعة الجيش. الحمد لله الحمد لله التضحيات اللي عاملينهم العباد اللي قاعدة تبيع اليوم واللي تخرج من ديارها وتضحي معناتها لو كوتي sécurité pour faire vivre et survivre les autres. Donc bon, pensons positivement à ces gens. Et pensons aussi aux personnes اللي في ليلة ونهار يلقى روحو بلاش خدمة. Donc essayons de les aider. معناتها ما تخليش لين تجيك اوكازيون انت اخلق لوكازيون باش تعاون غيرك. بونسوار هيلا، بونسوار عربي، بونسوار جيهان. Donc voilà, c'est par rapport au confinement, par rapport au coronavirus. Bashir wa la tunafiru, effectivement, essayez de contaminer les autres par l'akhbar al-bahia, par الكلمة الطيبة، معناتها سي اون اوكازيون اوسي خاطر نلقاو وقت باش نسالوا على بعضنا، باش نتفكروا عبيد عنا برشا ما كلمناهمش. انا بيدي معناتها شاك فوا جو بونس نقول شوف معناتها تخلقت لوكازيون هذيا باش واحد يخمم في عبيد معناتها عنده سنين بتاتخ ما كلمهمش ولا ما حكيش معاهم. عسلامة فاطمة. Donc alhamdoulilah, alhamdoulilah, il y a certainement de bonnes raisons derrière ce qui se passe aujourd'hui. فما une amie بعثت لي تصاور نتاع دي فوتو ريال نتاع عباد وقت اللي كانوا كونفيني في الشين. دونك تصاور صوروهم في بيوتهم وين يعيشوا، وقالت لي كل ما تحس روحك متقلقه جوست حل التصاور هذوما. اي بالحق والله التصاور هذوما مون بوكو امباكتي. الرا تصاور اللي هو قاعد في بلاصه كل قبر، معناتها قاعد في فرش ومقابله جوست تلفزه اكران تاع تلفزه صغيره وياكل فيه حكه نتاع كونسيرف، على خاطر بيان سور ما عندوش وين باش يطيب، ياكل فيه كونسيرف. نشوفوا دي شامبر اللي فيهم معناتها حاشيكم التواليت بحذا الكوجينه بحذا الفرش، معناتها عباد عايشه في قبورات بريسك. pour ça je dis كيما الناس وخير من الناس. bonsoir مريومه. Bref, ça c'est par rapport au confinement, au coronavirus. نحاولوا ديما نذكروا روحنا بالحاجات اللي تقوينا، ديما on essaye de nous comparer للعباد اللي اقل منا. اليوم les instagrammeuses ou les personnes actives sur les réseaux sociaux برشا راهو des partages. J'ai vu un statut نتاع une amie هبطت elle critique ce que font les instagrammeuses aujourd'hui par rapport au bazar ou par rapport aux publications على الماكلة ou par rapport à l'encouragement des autres pour consommer
الماكله. دونك بالحق soyons conscients ما لازمناش نطيحوا في البياج هذايا. et soyons aussi des personnes اللي cherchent à influencer les autres positivement. هيك علاش نقول حتى في الهيستوريك انت تخمم باش تحط ستوري، خمم في الامباكت نتاع ستوري هذاك على العباد. خمم انك تعمل حاجه كي دو لا فالور اجوتي والا تاثر على غيرك بضحكه بتفرهيده بابرونتيساج، مش جوست نوري باش نوري. دونك سويون كونسيون. بتيتر برشا عباد انا مانيش قاعده جو كريتيك مي جو سي كو برشا عباد نيتهم صافيه معناتها اون شيرش با ا تروفي لانتونسيون الخايبه نتاع العباد، مي جو سي كو فما برشا عباد نيتهم صافيه وقت اللي يل بارتاج. تو سامبلومون بونسي ا انفلونسي بوزيتيفمون وقتها تضرب عصفورين بحجره وكنت tu بارتاج تفرهد اي اون ميم طون تعمل امباكت بوزيتيف. عايشك مدام زهره، مرحبا بيك مدام زهره، مرحبا بكم الناس الكل. دونك جو كومونس ما كونفيرونس. المره اللي فاتت بدينا على ان سوجي امبورطون اللي هو لا جيستيون دو ستريس، مي لا جيستيون دو ستريس avec la PNL. تعرفوني توا العباد اللي حضروا لي قبل ديجا واللي يعرفوني يعرفوا لي انا je suis quelqu'un qui est passionné par le monde de la formation, de la transmission, mais surtout de la PNL. نحب la PNL, la programmation neurolinguistique. البرمجة اللغوية العصبية اللي هي c'est une pseudo-science نجحت في الدومين de la communication, du changement et de l'enseignement. دونك نحكيو ياسر على الكونسيون لانكونسيون في البي وهذا اللي باش نحكيو عليه اونتر اوتر اليوم. Alors, المره اللي فاتت en parlant du stress حكيت لكم على des chiffres chocs، حكيت لكم اللي 80% d'après des sources sûres 80% des accidents de travail في امريكا sont dus au stress. Également 80% des maladies source نتاعها et l'origine نتاعها c'est le stress. L'Organisation mondiale de santé قالت إنه le stress est considéré comme étant le mal du XXe siècle. Il est la source de toutes les maladies aujourd'hui. Et donc, on doit parler du stress. C'est important de le connaître. Et الحاجة اللي حكيت فيها المرة اللي فاتت قلت لكم اللي لو ستريس كي نحكيو عليه كاينو حاجة نيجاتيف. دايوغ أنا وين نعطي في لي شيفر نحكي على حاجة نيجاتيف، نحكي على لو مال، نحكي على المالادي، نحكي على لي اكسيدون دو ترافاي. دونك أنا بيدي inconsciemment كي نحكي على ستريس في l'état normal نحكي عليه comme étant quelque chose qui n'est pas bien. Sauf que la bonne nouvelle c'est que المرة اللي فاتت اكتشفنا انه فما دو تيب دو ستريس. فما لو ستريس بوزيتيف et le stress négatif. good stress and bad stress. Donc قلنا لي احنا وقت اللي نبداو dans l'état de repos ما نحس حتى شيء. Donc y a pas de stress, y a pas de motivation. وقت اللي نبدا نحس فك ستريس بوزيتيف qui me donne envie de faire une tâche ولا باش نقرا ولا باش نقضي ولا باش نعمل حاجة une action, ce qui me donne de la performance, c'est le stress positif. Donc le stress positif يطلع et la performance تطلع شفناها المرة اللي فاتت. mais كي تطلع برشا la performance ويطلع برشا le stress positif ويدخلوا des éléments اخرين كيما التعب كيما النوم. مثلا نبدا نريفز يجيني النوم et je me force اني نقاوم. c'est là où يصير le basculement vers le stress négatif, le mauvais stress اللي هذا هو le mal du XXe siècle, la source de toutes les maladies. Le stress négatif il ينجم يوصل l'anxiété, la dépression, le burn-out et à plusieurs maladies. Donc حكينا على deux types de stress. وعطينا à titre d'exemple pour le stress positif قلنا كيما وقت اللي واحد il prépare son mariage donc كي يبدا العبد يحبه bien sûr donc يبدا stressé خاطر عنده plusieurs choses à accomplir mais يبدا en même temps فرحان فما une émotion de joie liée au stress هذايا et du coup on parle du stress positif. وقتاش ينجم يتحول الستريس هذا le positif le stress négatif c'est au moment où تكثر la charge وتكثر التعب وقتها العبد يتقلب il passe au stress négatif. كيف قلنا وقت ليلة لا ريفيزيون باغ اكزومبل عندي اكزامان وانا قاعد نعمل في الريفيزيون نتاعي دونك سي بون بيرفورمانس مريقله قاعد نريفز اموري مريقله وصلت ماضي ساعتين نتاع الليل ساشون كو انا جو سوي ريفيي دوبوي 8 heures du matin et là نبدا نحس في البيرفورمانس نتاعي ماشيه وتطيح
ونحس روحي نتعب يصير فما عباد تصير لها إرهاق. Donc là on parle du passage من stress positif اللي يخليني نقرا مليح للستريس نيجاتيف وقت اللي نتعب ياسر وقت اللي je me force. Donc عطيتكم نصيحة par rapport à tout ça. قلت لكم حاجة الباهية c'est que on peut être conscient خاطر ساعات on n'est pas conscient du problème. Là on doit passer à l'état conscience معناتها نكون فايق بروحي فايق باللي ليميت نتاعي. Donc soyons à l'écoute de nos corps, à l'écoute. تحس بدنك يوجعك اسمعوا بدنك. La sonnette d'alarme قامت قالك برا قوم ارتاح. Donnez-vous des pauses, soyez à l'écoute de votre corps, ne vous forcez plus à faire des choses تنجم تخليكم تعانيوا في الأمراض. Donc هذه الحاجة اللي حكينا عليها المرة اللي فاتت. حاجة أخرى حكينا عليها المرة اللي فاتت. Et ben je découvre اللي حكينا على برشا حاجات quand même malgré la mauvaise connexion. Donc alhamdoulilah on a fait des partages béhin. Le sujet du stress est un sujet énorme. Sujet فيه plusieurs aspects très différents. حكينا على le père du stress. حكينا اللي هو حكى على stress و distress اللي هو le bon stress et le mauvais stress. Donc سماهم هكايا. حكينا على لا اله الا الله محمد رسول الله. على شنو حكينا؟ ذكروني يا جماعه شكون حضر معنا المره اللي فاتت يفكرنا على شنو حكينا. دونك حكينا على لو بون لو موفي ستريس. حكينا على لا كورب هذيك ديتسون du stress. Et قلنا on va parler des sources de stress. Mais لحظة بركة juste je me rappelle de ce qu'on a vu aussi. Ah oui شفنا de tout ce qui est hormonal. Donc حكينا على les hormones qui sont sécrétées par le corps de l'être humain. قلنا وقت اللي نبدأ face à un stress, face à une situation dangereuse ينجم بدني يسيب hormone. L'hormone هذيا c'est l'adrénaline. وقلنا l'hormone هذيا c'est l'hormone de la c'est l'hormone courageuse. Donc هي المعلمة اللي qui nous permet انه نخرج من des situations dangereuses. وعطيتكم l'exemple de la canadienne اللي واحله في appartement avec ses enfants وشعلت حريقه في الابارتمون. حلت الشباك وخذت ولادها واحد ورميتهم الشباك ensuite رميت روحها من الشباك. Et les chercheurs et les scientifiques قعدوا يلوجوا pourquoi elle a fait comme ça, voilà, comment elle a pu faire comme ça. En effet, en faisant des analyses, des partages, ils ont dit que c'est grâce à l'hormone, à l'adrénaline, qu'elle a eu le courage pour faire ce pas. اللي هي بيه انقذت ولادها وانقذت روحها على خاطر وقت اللي ترميو من الشباك نتاع الابارتمون في الدرا قداش ايتاج عالي برشا ما مات حتى حد فيهم خاطر يافي دو لا نيج لبرا. دونك طاحوا كلهم في الثلج وحياو وكلهم ما صار لهم حتى شيء. دونك l'adrénaline c'est l'hormone de survie. L'adrénaline تشيخ ياسر في المخ. فما عباد كي باي دو لارجون pour faire des activités فيهم برشا danger باش يطلع l'adrénaline et il ressent de l'épanouissement. mais قلنا نردوا بالنا على خاطر avec l'adrénaline. merci madame عليا حطت لي l'adrénaline. donc c'est ça. مع l'adrénaline وقت اللي تطويل المدة معناتها كيما نحكيو بكري على حكايه ستريس بوزيتيف et le stress négatif. معناتها l'adrénaline هنا c'est le stress positif. donc يعطيني la force mais كي تطويل بيا le timing يطويل بيا l'adrénaline تمشي وتطيح. donc l'adrénaline تمشي وتطيح و en parallèle وهو قاعد l'adrénaline يطيح فما هرمون اخرى اللي هي الكورتيزول قاعده تطلع sans faire aucun signe. c'est-à-dire la différence entre l'adrénaline et le cortisol, l'adrénaline qui تطلع تنجم تحس قلبك يدق على الاخر. par contre le cortisol تبدا تطلع وما تحس حتى شيء. c'est pour ça on appelle le cortisol l'hormone espionne الجاسوسه على خاطر تطلع c'est-à-dire تطلع elle est sécrétée في البدن نتاعنا sans faire aucun signe visible sur le corps من برا. c'est-à-dire au début de la sécrétion du cortisol ما تحسش حاجة صايرة في بدنك. mais malheureusement le cortisol qui طويل الوقت
يولي عندها امباكت نيجاتيف على البدن وتنجم تكون سبب في برشا امراض. هذوما اللي شفناهم لي دو بارتي اللي شفناهم المره اللي فاتت. La question qui reste primordiale et très importante, c'est quoi ou quelles sont les sources de stress. Ok, d'accord, en stress, نحكي على stress négatif هنا. Mais شنو les sources de stress? C'est ça la question. Donc pour répondre à ça, j'ai pour vous une information. En effet, pardon, mais je corona. Alors, مش قاعدة نخرج يا جماعة rarement لبس. Le stress c'est du ciné. نحبكم تحفظوها la phrase هذيا. Le stress c'est du ciné. Oui, ciné, أما ماهوش سينما. شكون قال هالمقولة هذيا؟ شكون اخترع لو كونسيبت هذيا؟ stress c'est du ciné. Ciné, C-I-N-E. C'est une personne, une neuroscientifique appelée Sonia Lupien. C'est une neuroscientifique canadienne, fondatrice et créatrice, fondatrice et directrice scientifique du Centre d'études sur le stress humain. Donc c'est une spécialiste du stress. Merci à Lola. C'est une spécialiste du stress, Esma Sonia Lupien, et elle a identifié 4 sources du stress. Elle a utilisé chaque terme من واحدة من les sources وركبت l'acronyme اللي هو CINE. En effet, comme si on a un stressomètre. Stressomètre اللي باش نقيسوا بيه le niveau du stress اللي عندنا. على خاطر oui, en stress, les sources de stress changent d'une personne à une autre. معناتها تنجم حاجة أنا qui me stresse, أما أنت ne te stresse pas. C'est très relatif. En effet, le stress peut être une perception des choses. كما قلت لكم المخ متاعنا ne fait pas la différence entre un vrai danger et un faux danger. C'est-à-dire أنت تنجم تكون قدام كفار وتعطي لمخك un signe اللي أنت قدام un dinosaure. Ton cerveau ne fait pas la différence. Du coup, نفس l'impact انك باش تكون قدام ديناصور ولا كفار هذاك هو بيدو l'impact qui sera sur ton corps. Donc en partant du cerveau et on parle du cerveau, نرجعوا لسونيا لوبيان اللي هي قالت le stress c'est du ciné. Donc il y a différentes sources du stress تفرق من عبد العبد كيما ينجم يكون un cumul de sources. معناتها تنجم انت tu es stressé à cause de plusieurs paramètres. Ben, شنو حكايته السيني هذايا؟ C'est ce qu'on va dire maintenant. Donc, أول acronyme du mot ciné, c'est contrôle. شمعناتها؟ Donc, أول C, c'est contrôle. شمعناتها؟ معناتها أنت تتحط dans une situation où tu ressens que tu perds le contrôle. معناتها نتحط ساعات في سيتواسيون نحس روحي انا ما نجمش نتحكم فيها السيتواسيون هذيك الا نحس بستريس. نعطيكم اكزامبل. باغ اكزامبل خرجت انا الصباح من داري ماشي لخدمتي وانا سور لا روت دو مون ترافاي تبلعت في سيركولاسيون انفرنال. الا وقت اللي تبلعت في السيركولاسيون نعرف اللي انا جي بيردو لو كونترول سور لا سيتواسيون. معناتها ما نجمش نبدل لا سيتواسيون هذيك. عندي réunion à 9h du matin et je suis bloquée dans la circulation à 8h30 ونعرف اللي انا ما نجمش نخرج منها قبل 9:04. Donc le fait de sentir انك tu perds le contrôle sur la situation, ça devient une source de stress. نعطيكم un autre exemple. Par exemple انت في réunion de travail قاعد في الخدمة et tu es en train d'animer cette réunion où il y a un client, le directeur, une réunion très très importante. وصلت 17h de l'après-midi. Alors que 17h, tu dois quitter ton travail, tu récupères tes enfants. Eh ben, tu ressens du stress. Allez, tu ressens du stress, à la khater, tout simplement, tu perds le contrôle. À la khater, femme hajit, aqwa minnek. Donc, tu perds le contrôle. Donc, le fait de perdre le contrôle à l'ahdith,
يخليني نحس بستريس. Et ça c'est le premier acronyme. كان عندكم انتم des situations تفكرتوهم où vous avez perdu le contrôle, allez-y, écrivez-moi dans les commentaires, je vais les lire. راح تفكروا، نعرف اللي برشا حاجات تعدى علينا inconsciemment مانيش مركزين معاهم، mais راح تفكروا لي يا جماعه فماشي des situations où vous avez senti que vous avez perdu le contrôle sur la situation, et là تحس قمة stress, le stress négatif, the bad stress. je m'efforce باش زعما نعمل كلمات هكا بالانجلي. Alors, نعطي comme un autre exemple en attendant vos commentaires. Par exemple وقت اللي une maman avec ses enfants ومثلا ولادها يقوموا يتعاركوا وتقوم حرب عالمية ثالثة. Alors وقت اللي la maman ressent qu'elle perd le contrôle sur la situation يضربها stress، وقتها تولي très agressive، ولا تولي تعيط، ولا تبدا تصيح، ولا et c'est une source de stress pour elle, le fait que ses enfants se bagarrent. Donc là, surtout, c'est lié à la perte de contrôle. Donc ce que vous allez faire maintenant, العباد اللي قاعدين تاو يتفرجوا، نحبكم كل واحد يتفكر شي une situation où il a perdu le contrôle sur la situation et du coup, il a ressenti du stress. Donc, revenez à l'exemple de la circulation, revenez à l'exemple de la réunion où je dois quitter, mais je ne peux pas quitter. Revenez à l'exemple de la maman avec ses enfants. Donc, je vais juste revenir vers les commentaires. Donc, pour vous rappeler, les sources du stress, le stress, c'est du ciné. Et ciné, c'est l'acronyme de 4 mots. C'est C, et c'est pour ciné. C'est pour contrôle. Alors, bonsoir Marouane. Mohamed, c'est notre perception du monde qui influence nos émotions et conditionne notre comportement. Je suis absolument et 100% d'accord avec toi, Mohamed. En effet, c'est la perception où la perception change d'une personne à une autre. Najem haja tstressini ena qui ne te stresse pas. Donc ça change d'une personne à une autre. ساعات نشوفوا عبد نقول كيفاش نورمال هو ولده عيط ولا يصيح في الشارع كي يا اخي نورمال ça انت انا ستريسي. Peut-être que هو normal. C'est une perception. عادي. Alors, bonsoir Afoufa, bonsoir Aïda. Bonsoir Aziza. La perte de contrôle est à l'origine de la claustrophobie. C'est-à-dire, Mohamed, la claustrophobe, ne fahmek. Mais la perte de contrôle est à l'origine de la claustrophobie. Je n'ai pas bien compris ta remarque, donc zid fassrelna shwaya. Pendant les examens du baccalauréat. C'est-à-dire, pendant les examens, tu sens que tu perds le contrôle. Plus de détails. Et je suis le bon exemple. Donc, Mohamed... Ah, d'accord. Donc, est-ce que c'est ça ou allez? Tu es claustrophobe. Et du coup, tu perds le contrôle. Du coup, tu deviens stressé. Oui. Ça, c'est un exemple concret également. Donc, si je suis claustrophobe, je perds le contrôle sur la situation qui m'a fait ascenseur ou et donc, je perds le contrôle et c'est une source de stress. Alors, lorsque mon supérieur m'oblige à faire un travail d'une autre personne, je sens le stress négatif et je deviens agressive. Oui, tu perds le contrôle. Là, ينجم يكون acronyme تاع حاجة أخرى، أما ça peut être également le contrôle. خاطر أنت tu ne peux pas changer ça, du coup tu sens que tu perds le contrôle et du coup ça peut être un paramètre ou un élément stressant. هنا aussi ça peut كي باش نشوفوا les autres acronymes نجم تكون زادة حاجة أخرى à part le contrôle وهذيك اللي يزيد le taux de stress، يزيد ينرفز أكثر. Donc on va voir ça. Bonsoir Manel. Alors, وقت اللي مش مرتاحة في خدمتي وعارفي لزلي برشا في الخدمة جو بير لو كنترول وما عادش نجم نتحكم في روحي، دونك ترشقت وحكيت ومقلقني ترشقت وحكيت واللي مقلقك الكل قدام
عارفي. Oui, heureusement que tu as partagé. Après كيفاش tu as partagé ما نعرفش عاد كان طرشقت وقمت تصيح وتعيط ما عملناش حاجه باهيه. Par contre, si on prend le recul, نحاولوا من par rapport à ce commentaire, juste une remarque, نحاولوا من on réagit pas sur le coup des émotions. على خاطر وقت اللي العبد يعمل رياكسيون وهو حس ايموشن نتاع قهره نتاع غش نتاع تنرفيز ينجم il ne fait pas ou il ne dit pas les bons mots معناتها ينجم يكون صاحب حق ويخسروا انا je dis bien. Donc ديما essayez de prendre le recul avant de discuter ou de partager. هو باهي la communication est très importante mais il faut prendre le recul. ردوا بالكم لا تسيحوا dans le piège des émotions. Alors bonsoir, donc c'est ça, Mohamed Kali, il a confirmé. Le sujet, c'est quoi le sujet? Le sujet, c'est le stress. Bdina hkina ali fil live li fait, ça fait 2 ou 3 jours. Ah, mais il y avait un problème de connexion, donc hkina ala une grande partie. Maintenant, on va continuer sur les sources de stress. Ou l'yom nahkiou ala le stress, c'est du ciné. Donc ciné, c'est l'abréviation de 4 termes. Ottawa, on est sur le contrôle. Avant de passer un examen, il me reste uniquement un jour et je dois encore réviser. Oui, et ça, c'est la perte de contrôle. Merci pour l'exemple. Héla, donc, عندي باش نعدي examen ومازال لي نهار بركة وانا مازال ما خلطتش. Il y a encore de la quantité d'informations, voilà, de cours à réviser et là, je perds le contrôle. Donc c'est ça, يعطيكم صحة, vous avez bien compris l'exemple. Donc ça, c'est la première source de contrôle. Pardon, c'est la première source de stress. Alors, I, donc شفنا قلنا le stress c'est du ciné, C pour contrôle et I pour imprévu. شمعناتها imprévu c'est quelque chose d'inattendu, d'imprévu, حاجة ما توقعتهاش وتصير. Donc الحاجة اللي ما توقعتهاش وتصير تكون une source de stress. نعطيكم un exemple qui rejoint l'exemple de هاني بكري في الكومنتير. مثلا انا نروح الخمسة من الخدمة مع 4:30 يكلمني mon boss pour me dire en fait tu dois m'envoyer tel compte rendu avant de quitter. وانا je n'ai pas prévu ça. Donc c'est un imprévu. خاطر عامل حسابي فكان نص ساعة هذيك باش نكمل جوست الخدمة اللي عندي et je quitte. Donc c'est un imprévu اللي يقلقني على الاخر et qui me stresse et qui m'énerve وينجم يأثر على نفسيتي. حاجة أخرى نجم أنا ناخذ l'exemple نتاع خرجت من الدار وماشي الخدمة et عندي une réunion à 9h وأنا ماشي المرة هذه heureusement il y a pas de circulation donc مسرحة ثنية et à un certain moment نلقى circulation. Je femme, ça ne bouge pas. En effet, malheureusement, il y a un accident sur la route, ce qui est imprévu. خرجت 8:30 وصلت الخدمة 10 متاع الصباح. هذايا ما صارت ما عندهاش برشا في الروتيكس. جماعة تنجموا تتفكروها الجماعة اللي تعداو من الروتيكس وقتها يافي ان اكسيدون تاع كاميون بزع درا شنوا وبرشا عباد مساكن خرجوا من ديارهم وصلوا فيغ معناتها من الصباح من 7 8 وصلوا للخدم تاعهم 10 متاع الصباح على خاطر يافي ان بلوكاج كومبلي حتى حد ما نجم يتعدى. Donc c'est ce qu'on appelle imprévu. Entre temps, allez-y, écrivez les commentaires quand تفكروا حاجة تبع الكنترول ولا l'imprévu. Allez-y. Donc شنو الحاجات les imprévus اللي يقلقوني على الاخر. Par exemple, j'ai vu هيلا قالت des invités à l'improviste. Oui. مثلا انا روحت تعشيت لا فامي وكل وقعدت بيجاما مستكوزي ترن ضرب الناقوس نحل الباب شكون نلقى des invités هدوا عليا. Donc ça c'est de l'imprévu et c'est une source de stress. Donc برشا مرات tout ce qui est imprévu يقلقني على الاخر et c'est une source de stress. Je vais juste revenir l'Aïda. Donc Aïda قالت لي par rapport au contrôle اللي هو le premier acronyme. Donc oui, je perds mon contrôle parce que je pense que je ne pourrai pas y arriver et ou que je vais avoir un sujet que je ne maîtriserai pas. Oui, c'est ça, la perte de contrôle. Donc, merci Aïda pour le partage. Donc, ça, c'est le premier acronyme de ciné. Je perds le contrôle sur la situation. C'est une source de stress. Tawa, t'adina l'acronyme thani li hawa I pour imprévu.
ou inattendu حاجة ما توقعتهاش donc تصير لي حاجة ما نتوقعهاش ça devient une source de stress. وخذينا l'exemple نتاع انا ماشي في الثنيه الخدمه ونلقى accident qui est imprévu et du coup ça me stresse خاطرني باش نتبلوكا في circulation. pareil انا قاعد في داري هلا elle a dit je reçois des invités اللي ما كنتش عامله حسابي باش يجيو et du coup ça devient une source de stress. ولا يكلمني المسيو يقول لي اسمع باش يجي معايا فلان وفلتين وفلان pour le dîner وانا je n'ai pas prévu ça, j'ai prévu autre chose et du coup ça devient une source de stress. Coucou Walid. Alors les imprévus nous procurent de l'adrénaline et l'improvisation. Les imprévus nous procurent de l'adrénaline et l'improvisation nous permet de canaliser notre stress pour le transformer en réaction positive. Oui, je suis d'accord Menel, merci pour le partage. Menel قالت les imprévus nous procurent de l'adrénaline. Donc le stress positif c'est ce qui nous procure de l'adrénaline. هذا اللي حكينا عليه juste قبل ما انت تجي. Donc c'est le stress positif. حكينا على l'adrénaline اللي هي elle est sécrétée lorsqu'on ressent du stress positif. Pour survivre également, face à une situation de danger, fama une montée d'adrénaline. L'improvisation nous permet de canaliser notre stress pour transformer en réaction positive. Oui, c'est pour ça que je parle depuis tout à l'heure, on parle comme les l'état de l'inconscient vers le conscient. L'objectif de tout ça est de découvrir que le stress c'est du ciné, c'est de passer de l'inconscient au conscient. معناتها نهار اخر وانت ماخذ الفولون تاع كرهبتك وماشي وتلقى circulation, posez-vous la question, c'est quoi la source de mon stress? C'est là où je vais être conscient ونجم نتحكم فيها. اما كان باش نخلي روحي ستريسي اكا ستريسومتر نتاعنا باش يبدا يمشي ويطلع وكان السي نزيدها اي باش يزيد ويطلع. Donc là vous voyez, donc le premier acronyme c'est contrôle, le deuxième acronyme c'est imprévu. Ensuite on a le troisième acronyme qui est N. Et N c'est pour nouveauté. معناتها أنا عايش في حياتي هكا مريقلة et تجيني حاجة جديدة في حياتي. Ça vous rappelle quelque chose? Ça peut vous rappeler par exemple le coronavirus qui est une nouveauté non seulement pour nous en tant que citoyens normaux mais pour le monde entier. Donc tout ce qui est nouveauté peut être une source de stress. Comme coronavirus c'est une nouveauté, mais نجم ناخذ comme une autre nouveauté اللي هي بالظاهر باهية أما تنجم تكون une source de stress. Par exemple la naissance d'un bébé. Un nouveau bébé dans la famille, c'est une nouveauté. حاجة جديدة. Du coup, mais là on نكونوا فرحانين oui, mais le fait, la maman surtout برشا des mamans ينجموا يفهموا l'exemple هذايا, c'est que on sent que حاجة جديدة, نخاف برشا, je stresse, surtout اني نخاف لما ننجحش, نخاف اني je ne réussis pas à bien me comporter avec ce bébé. Donc ce qui est nouveauté, c'est une source de stress. نعطي comme exemple آخر de nouveauté. Par exemple, je suis responsable sur une telle tâche في خدمتي. Donc نخدم أموري مريقلة, نخدم أموري مريقلة, نخدم أموري مريقلة. Et un jour, mon boss m'appelle pour me dire, en fait, là, je vais t'affecter une nouvelle tâche, une nouveauté. Donc, au premier coup, je peux ressentir du stress. Donc, on arja, le stress, c'est une perception. Donc, نجم أنت تفرح la nouvelle tâche. Et ça te procure du stress positif, mais par exemple, la nouvelle tâche, face à cette nouvelle tâche, un stress négatif. D'accord? Donc ça c'est une nouveauté. نخاف لما نكونش قد التشالنج هذاك, نخاف اني ما نكونش قد الريسبونسابيلتي هذيك, نخاف اني je ne réussis pas cette tâche. Et du coup, ça peut être une nouveauté اللي هي une source de stress. Donc je vais juste lire les commentaires. Entre-temps, réfléchissez à des situations où vous avez vécu حاجة جديدة, voilà, جيتكم حاجة جديدة, et vous avez ressenti du stress. Alors, les cours en ligne. Oui, les cours en ligne. Les cours en ligne, c'est une nouveauté, c'est un changement. Donc, ça procure du stress.
اول مره باش نحس روحي ستريسي وخايف سورتو وقت اللي جو في assurer le premier cours et surtout تصورني وانا جو assure le premier cours ويصيروا لي des problèmes de connexion. Donc c'est une nouveauté معاها شويه perte de contrôle خاطر كي تقص لي الكونيكسيون c'est une perte de contrôle. Donc يزيش عندي perte de contrôle زيد معاها nouveauté وكا ستريسومتر يمشي ويطلع خاطر c'est un cumul. D'accord. Et là ben Walid قاعد يسلم ويرحب بالجماعة. D'accord. La recherche de la perfection exagérée est une source de stress également. Oui, l'abed qui cherche la perfection, c'est lié aux 4 acronymes. On va terminer les acronymes et on va revenir sur l'exemple. Alors, Mohamed, la corona, c'est la peur de l'inconnu qui génère le stress. Oui, c'est la peur de l'inconnu, c'est aussi une nouveauté. Donc, ça génère, d'après la classification du ciné, c'est imprévu et aussi nouveauté. Et en plus, nouveauté. Aussi, c'est une perte de contrôle. Donc, il y a 3 éléments qui font qu'on est stressé et très stressé. Donc, il va être... Je sens, par rapport au coronavirus, je sens que c'est une nouveauté et imprévue, mais que j'ai le contrôle sur la situation, une nouveauté ou imprévue, les sources de stress pour moi. Donc, je suis moins stressée qu'une personne qui a une nouveauté imprévue et en plus, elle ressent qu'elle perd le contrôle. Donc, le stressomètre, vous voyez? Donc, face à une situation, tu perds le contrôle, il y a un imprévu ou il y a de la nouveauté, on va découvrir le 4e acronyme. Donc, source نتاعك حاجة زوز ولا 3 ولا 4 اللي بشوفها توا. D'accord, c'est ça le stressomètre. Alors, d'accord, قاعدين شيخين جماعة في les commentaires, جماعة ليكورن أكاديمي. Alors, صفصوفة مرحبا بيك. فاتك الوقت ناس ميساج c'est pas grave, tu peux revoir la vidéo من بعد أخلط علينا توا. L'inconnu fait peur, oui, l'inconnu fait peur aussi. علاش على خاطر pour nous peut-être il arrivera des choses qui sont imprévues في حياتنا, certainement il y aura des nouveautés. En fait, le truc c'est que le truc dans cette technique, مش technique, c'est cette classification اللي عملتها Sonia Lupien, c'est que on pourra classer toutes les sources du stress suivant ces 4 parties. D'accord? Donc, on a contrôle, imprévu, contrôle, imprévu, nouveauté et finalement et. Donc, et c'est lié à l'ego. Donc, on peut devenir stressé à cause de l'ego. À cause de l'ego, l'ego, dans une situation où l'ego m't'ayitmas. Par exemple, notre نمشي نعدي un entretien d'embauche et في l'entretien d'embauche ما نعرفش نجاوب عليه et je stresse et je suis sûre اللي برشا عباد عاشوها la situation هذيا اللي انت تعدي un entretien d'embauche وقت اللي انت تعدي في l'entretien d'embauche نتاعك يسألك حاجة tu ne la connais pas. Donc شنو يصير؟ نشك في الكومبيتونس نتاعي, نحس روحي اللي انا je n'ai pas réussi ou là je ne vais pas réussir. Et du coup, ça touche à mon ego. Et là, c'est une source de stress. Ou source de stress, هذيا تزيد وقتاش؟ وقت اللي par exemple يعاود يسألني سؤال آخر ما نعرفش نجاوب عليه. Du coup, il touche 2 fois mon ego. Et du coup, le stressomètre نتاعي يطلع. En plus, je perds le contrôle. Donc, عندي سي طلعت. Et نجم تكون حاجة imprévue, سألني على حاجة ما نعرفهاش. Et du coup, le stressomètre متاعي كان من هنا ego, زاد له شوية ego, ضرب لي l'ego متاعي, du coup stressomètre ماشي ويطلع, يزيد je perds le contrôle sur la situation, ندخل بعضي وما نعرفش نجاوب, donc stressomètre ماشي ويطلع encore et encore, et en plus سألني على حاجة جديدة ما نعرفهاش, et du coup le stressomètre يزيد يطلع. Et
ما تنساوش الكورتيزول ماشي وقاعد ينتشر في بدني وينجم يسبب لي برشا امراض. Donc vous voyez, le dernier acronyme, c'est l'ego. L'ego متاعي. Ego, c'est E-G-O, ego متاعي. Et E, c'est lié à ciné. Donc, on a contrôle, imprévu, nouveauté, ego. وقتاش نحس بستريس également وقت اللي par exemple انا في لما مشيت خرجت et j'ai porté لبست لبسه وحاجه عفسه par exemple ومشيت parmi un groupe d'amis où j'ai remarqué انهم يغزروا لي bizarrement. Donc ça touche l'ego نتاعي et du coup quand ça touche l'ego نتاعي ça devient une source de stress et du coup je deviens mal à l'aise. Donc rappelez-vous de situations où حسيتوا انه تمس l'ego نتاعك. Par exemple, je donne un autre exemple. Par exemple, pour les enseignants ou les formateurs, ساعات تبدا انت تقري ولا tu fais un partage ولا تفهم في حاجه ويجي حد يعطيك un contre-exemple ولا un argument يثبت اللي انت اللي تقول فيه غلط. Et du coup تتنرفز تتغشش تدخل بعضك تحس روحك ستريسي. علاش؟ على خاطر tout simplement ça a touché l'ego نتاعك. Ça a touché les compétences نتاعك. D'accord? Donc si vous avez d'autres partages par rapport à l'ego, allez-y, n'hésitez pas. Entre-temps, je vais lire les commentaires اللي تعداو. Alors, bon, à part les blocages, l'icornia, l'inconnu fait peur, il faut s'adapter. La peur bloque souvent. C'est pour ça, s'adapter, et la peur bloque souvent. Et là, l'objectif de tout ça, c'est ça l'objectif d'identifier les sources de stress, Mariam, et les autres bien sûr. On essaye d'identifier les sources de stress tout simplement pour pouvoir les gérer. C'est là où je peux contrôler la situation. Donc, par exemple, la partie c'est juste par rapport à l'ego. Par exemple, ما عرفتش نجاوب عليه في l'entretien d'embauche. Donc ça a touché l'ego نتاعي. ستريسيت في l'état naturel. ما نعرفش اللي قلقني انه il a touché l'ego نتاعي. Je suis stressée على خاطر ما جاوبتش. Mais aujourd'hui, en connaissant que le stress c'est du ciné, نعرف اللي ça a touché l'ego نتاعي et du coup je vais m'auto-parler, me dire bah personne n'est parfait, نجم نغلط نجم نكون حاجه ما نعرفهاش, c'est pas la fin du monde. En tout cas هو نعتمهوش ما سالنيش سؤال هذا باش يشككني في روحي. Donc là je passe à l'état conscience. وقت اللي نتعدى l'état de conscience نبدا واعي بالحالة اللي أنا فيها, c'est là où je peux la traiter de la bonne manière. D'accord? Alors, l'ego est un anesthésiant qui soulage les douleurs de la stupidité. Oui, Mohamed, je partage. Alhamdoulilah, mon cerveau fonctionne tellement au ralenti que je réalise une situation. Je réalise qu'une situation est stressante une fois qu'elle ne l'est plus, ce qui me permet de ne pas stresser. On n'est pas tous pareils. Ama بالحق tu as de la chance Manel على خاطر le fait de باش تهضم باش من بعد تفهم روحك comment tu vas réagir, c'est très bien. هذا استحفظ عليه السيرفو نتاعك. Alors voilà, donc pas de remarques. Donc si je récapitule par rapport au stress, le stress c'est du ciné. On a le stress, c'est du ciné. Ciné c'est l'acronyme de 4 mots. C pour contrôle, quand je perds le contrôle sur une situation. I pour imprévu, qui n'abda face à une situation ما توقعتهاش. N pour nouveauté, qui تصير حاجة جديدة في حياتي ولا un événement dans ma journée, حاجة جديدة وأنا ما في باليش بها. Donc حاجة de nouveau في حياتي et ça me stresse, qui m'a redonné l'exemple de la naissance d'un bébé. Et finalement E pour ego. Donc contrôle, imprévu, nouveauté et ego. Bravo Madame Ali, elle est en train d'écrire. Donc contrôle, imprévu, N pour nouveauté et E pour ego. Sophia Lupien a expliqué que le stress c'est du ciné. Et en expliquant que le stress c'est du ciné, اختارت les 4 acronymes pour résumer
toutes les sources du stress. Donc l'objectif de tout ça, c'est que quand vous êtes devant une situation stressante, posez-vous la question, c'est quoi la source? Est-ce que c'est du C, c'est du I, c'est du N ou c'est du E? Quand vous allez passer à l'état conscience, c'est là où vous pouvez gérer cette situation. خاطر برشا حاجات في حياتنا مانيش فايقين بهم وحكينا المره اللي فاتت على الكونسيون والانكونسيون دونك نعرفوا اللي l'inconscient entre 90 et 93 voire même 85 enfin je connais le conscient est 95%. Entre 90 et 95% du cerveau متاعنا c'est de l'inconscient اللاوعي متاعنا donc quel réservoir الكبير متاع l'inconscient باش نخرجوا منه حاجات واحنا on peut les contrôler avec notre conscient pour pouvoir changer. معناتها وقت اللي انا نتحط dans une dorénavant كي ناخذوا l'exemple نتاع circulation donc انا تحطيت في situation où je perds le contrôle علاش نقعد je stresse à chaque fois pour la même raison معناتها كل يوم الصباح كي باش نخرج نلقى circulation باش نتنرفز à quoi ça sert? Donc aujourd'hui كي باش نخرج في circulation نعرف اللي انا pourquoi je suis stressée parce que je perds le contrôle sur la situation. D'accord, donc زايد باش ننرفز روحي وقت اللي تتعدى. Donc là, je gère mes émotions. Alors je me dis, vu que أنا كل يوم نخرج ونوحل في circulation, لازم معايا كتاب نقراه وانا مبلع في circulation. je vais changer le timing. J'essaie d'être conscient de cette situation afin de pouvoir la changer. Alors, oui, Madame Alia, bravo. Donc, elle a résumé, Madame Alia Kitbetom, contrôle imprévu, nouveau ou à la nouveauté et ego. Voilà, ça c'est du ciné. Hello Imen. Alors, c'est ça, ciné, c'est l'acronyme des 4. Merci beaucoup. Autre exemple de ego. Donc, ego, à titre comme deux exemples. C'est l'exemple, par exemple, تلبس حوايج bizarroïdes شوية وتمشي dans une communauté عباد ملمومة وتحسهم يغزروا لك. Donc, ça touche ton ego. تنجم يقولوا حاجة par exemple احنا في لما ونجي انا نقول en fait انا je n'aime pas العباد اللي يحكيوا avec un ton aigu. Donc انا نقول ما نحبش العباد qui parlent d'un ton aigu. انا je ne t'ai pas visé mais inconsciemment ça touche ton ego. Du coup تقعد تغزل, tu stresses à cause de ce mot parce que ça touche ton ego. D'accord? Donc خذينا l'exemple تاع fait les entretiens ولا face dans un échange مثلا في projet de fin d'études face à un jury يسألوك سؤال والسؤال هذاك ما تعرفش تجاوب عليه et du coup تشك في روحك ça touche ton ego. Donc تقول معناتها انا حاشاكم في الكلمه معناتها انا بهيمه حاشاكم. Donc ça touche ton ego, ton jugement على روحك. Par exemple on a fait l'entretien d'embauche اي حاجه qui touche ton ego qui touche شخصيتك هذيك حاجه تكون source de stress. D'accord? Donc l'imprévu apporte souvent du stress. Oui, imprévu c'est l'un des acronymes. Monia, salut Monia, contente de te voir dans le live et toi les lives متاعك également. Donc l'imprévu le deuxième acronyme qu'on a contrôle et imprévu apporte souvent du stress. Oui. Alors Inès, voilà انت face à une situation كيفاش باش تلقى الوقت باش تخمم في السورس خاطر نتصور si on connaît la source on peut résoudre le problème ou on peut contrôler le stress. Absolument Inès, c'est ça en fait. هذا اللي نحكيو فيه c'est que une fois فهمنا les sources de stress هما هذوما les sources de stress, c'est là où on peut commencer à les contrôler. معناتها كي انا انسان ce qui me stresse c'est toujours quelque chose qui atteint mon ego. معناتها à chaque fois يحكيو حكايه نحسها تمس لي ليغو نتاعي نتقلق et je me stresse. Là je dois être conscient de ça. Après cet exercice, après la connaissance du ciné, لازمك تعرف توا شنيا les sources de stress نتاعك. Et c'est ce que je vais vous demander comme exercice. نحبكم كلكم تاخذوا ورقة
وتكتبوا شنو les sources de stress نتاعكم. C'est pas tout de suite, bien sûr اللي يحب يعملها يعملها، mais نحبكم في الايامات الجايين on va se redonner rendez-vous. نحبكم الايامات الجايين vous identifiez à chaque fois la source de vos stress. d'accord. معناتها انت في الدار تنرفزت على حكايه، قل لي علاش تنرفزت. est-ce que c'est du C, du I, du N ولا de l'ego. d'accord. نجم تكون راهي واحده منهم كيما نجم تكون برشا. كيما قلت لكم c'est un stressomètre. d'accord. et là vous allez passer à l'exercice pratique et là vous allez être بالحق surpris على خاطر برشا حاجات نجموا تكونوا ماكمش فايقين بهم توا باش توليو فايقين بهم. مثلا انت نفس الحكايه ديما تنرفزك، ديما elle te stresse اما tu n'es pas conscient علاش elle te stresse. d'accord. par exemple نعطيكم un exemple. par exemple انت ديما تتغشش على ولدك على خاطر il a fait telle chose، اما زعما علاش تتغشش على كل الحكايه ذيك بالذات. en fait soit tu perds le contrôle, soit c'est quelque chose d'imprévu عملها، soit c'est quelque chose de nouveau, soit c'est حاجه كيما ستلك لي غوم تاعك. نعطيكم اكزامبل. مثلا انا نتنرفز وقت اللي نقري بنتي وما تفهمش، donc ça m'énerve tellement اللي je n'étais pas consciente اللي en fait علاش نتنرفز اللي هي ما فهمتش. علاش ça m'énerve اني كي نفسر لها حاجه وما فهمتهاش. pourtant normalement je dois me remettre en question. نقول بكش العيب فيا. en connaissant le ciné c'est que à chaque fois ونقريها وما تفهمش ونتنرفز على الاخر inconsciemment كانت حاجه qui touche mon ego. علاش خاطر je me dis en fait je suis quelqu'un qui n'est pas compétent، ما نعرفش نقريها، نحس روحي انا j'ai échoué، donc حاجه تمس لي شخصيتي انا et ça m'impacte très négativement. معناتها بالحق ça m'impacte بالخايب على الاخر ونولي نعمل رياكسيون خايبه. وقت اللي j'ai identifié انه الحكايه هذيك c'est à cause de l'attente de mon ego، عرفت شنو نحكي مع روحي. bah en fait si je ne réussis pas اني نفسر لها ça ne veut pas dire اللي انا je ne suis pas compétente. وإلا ça veut dire peut-être que je ne suis pas compétente avec l'enseignement des enfants. Peut-être que je dois avoir d'autres compétences. Et là, je cherche d'autres moyens. نمشي نسأل المعلمين متاع صغار نقول لهم j'ai cette difficulté avec mon enfant. نحب نتعلم تكنيك باش نجم نفسر له. Et là, j'apprends des techniques اللي يسهلوا عليا la communication avec mon enfant ou la transmission du savoir avec mon enfant. Donc vous voyez, vous allez passer à l'état conscient au moment où vous allez commencer à identifier qu'est-ce qui vous stresse exactement. Est-ce que c'est à cause de la perte de contrôle? Est-ce que c'est à cause d'un imprévu? Est-ce que على خاطر حاجة ديك جديدة في حياتك et du coup c'est une source de stress pour toi ou là c'est quelque chose qui touche l'ego نتاعك. وقت اللي vous identifiez la source, c'est là où vous allez pouvoir la gérer. Donc وهتا نجيو quelques techniques. alors مريم شنو musique؟ قولي شنو تقصد musique. d'accord. ما نعرفش peut-être تبع البلوكاج. alors Mohamed, tu as raison, ce sont nos pensées au sujet d'une situation qui affecte nos émotions, pas la réalité de la situation. Absolument. Donc c'est une perception. Dourou dourou ونرجعوا. Le stress c'est une perception, ça change d'une personne à une autre. Donc il m'appelle, ce sont nos pensées par rapport à une situation اللي هي تمس les émotions نتاعي. et راهو فما un truc dans la PNL que j'adore. ما نجمش نصوره لكم malheureusement mais je vais l'expliquer rapidement. Ce qu'on appelle l'index de computation, c'est un truc qui m'a beaucoup aidé personnellement dans ma vie. Donc, باش نحكي لكم على l'index de computation juste après ça. C'est très important de le connaître pour pouvoir bien gérer nos émotions. Donc, ça sera la première solution. Donc, شوفنا les sources. Le stress, c'est du ciné. باش نعطيكم une solution. باش توليو تفهموا qu'est-ce qui se passe. Et là, vous commencez à contrôler vos réactions. Donc, Mohamed, on va voir l'index de computation. Tu vas voir que c'est un truc qui explique à chaque fois où on s'énerve, voilà, où on stresse. Alors, savoir gérer ses émotions, oui, on peut gérer nos émotions.
Et on va voir ça. Déjà, l'intelligence émotionnelle, c'est l'une des solutions. Je vous recommande la conférence de Walid Alicorn Academy par rapport à l'intelligence émotionnelle. On va voir un autre truc qui rejoint aussi l'intelligence émotionnelle. Il y a l'index de computation dans la PNL. Donc, Walid, moi, l'imprévu de ce soir, je viens de recevoir une Nutella bonne imprévue. والله حسدتك عليه لامبريفو هذايا يا وليد وكان تطلع بالحق tu as reçu une نوتيلا من عند صافين دخلكم حاسين وصحة وبشفاء وهاك كثر من لا دي بو hein. Alors, sortir de sa zone de confort, ça fait peur aussi. Oui, على خاطر sortir de sa zone de confort, c'est une nouveauté. Voilà. Une nouveauté, donc un changement, voilà, imprévu, il y a un changement. Donc ça rejoint, je t'alqaf les acronymes, Imen. Alors, comment passer de l'inconscient au conscient? Comment passer de l'inconscient au conscient? C'est que انت وقت اللي تبدا فيق بروحك كيما قلت لك خذيت ليكزامبل انا بكري نتاع كيفاش انت مثلا انا نتنرفز على بنتي اما ما نعرفش علاش نتنرفز على بنتي دونك جو في توجور لا ميم رياكسيون مانيش فايقه بروحي مي وقت اللي عرفت انه باغ اكزومبل لو ستريس سي دو سيني سا ما ايدي à passer de l'inconscient au conscient. عندك الحوار مع روحك c'est très important. Posez-vous des questions يا جماعة. معناتها ريتك le petit moment اللي تقعدوا مع روحك اسأل روحك علاش tu as réagi comme ça. Qu'est-ce qui a fait que cette personne t'a énervé? Essayez d'identifier حتى كان انت عملت réaction تاع غش. Par exemple بكري l'exemple نتاع Souhé قالت اللي عارفها صار un conflit avec son boss et du coup elle était très énervée ومشات حكيت معاه دونك بعد مثلا حكيت معاه d'une façon agressive مثلا حكيت معاه عركه ديزون بعد حتى كان هي عملت un mauvais comportement نجم من بعد tu prends le recul bon c'est un peu tard mais الحاجه اللي تربحها من l'expérience هذيا c'est que tu te connais تقول انا شنيا اللي خليني نتنرفز. Qu'est-ce que j'ai appris de cette situation? Donc, j'ai une حاجة اللي خلتني نتنرفز. وقت اللي je vais identifier les حاجة اللي خلتني نتنرفز نجم وقتها نتحكم عليها بها فيها عليها بها فيها. Donc, il faut parler avec soi. احكي مع روحك soyez à l'écoute de votre corps ديما نقولها لكم. Donc, soyez à l'écoute de votre voix intérieure. اسأل روحك qu'est-ce qui a fait que j'ai fait comme ça, qu'est-ce qui a fait que j'ai senti cela. وقت اللي je vais me poser des questions c'est là où je vais identifier شنو قاعد يصير في اللاوعي نتاعي في l'inconscient نتاعي. Alors if دار في الخدمة في الدار كنترول داكور في الدار tu perds le contrôle داكور في الخدمة ما نعرفش شنو. Alors, علاش عبيد عرضة للستريس أكثر من غيرها؟ على خاطر لو ستريس c'est une perception نعاود نقولها et ce qui te stresse أنت نجم il ne stresse pas les autres. Du coup وقت اللي أنت باش tu vas identifier الحاجات qui te stresse وقتها عندك كنترول عليهم. كيما قلت بكري تنجم حاجة أنا ما تهمنيش d'ailleurs on voit نعطيكم exemple par exemple on voit des parents اللي يولدوا يبدا il tape une crise de nerfs في الشارع وهو مولا الدار مجاني عادي alors que أنت تنجم تكون de passage بحذاه وتحس أعصابك توترت alors ينجم هو il s'en fout c'est pas une source de stress على خاطر نقولها ونعاود نقولها فاطمة on est très différents. La réalité, il n'y a pas une seule réalité, il y a plusieurs réalités, c'est notre perception au monde qui change. On est كل واحد l'environnement اللي تربى فيه العادات التقاليد برشا حاجات برشا des paramètres qui influencent notre personnalité. نعطيكم un autre exemple فما مثلا تلقى une famille عايشه في دارها الدار تبدا مسخه وحالتها حليله ils s'en foutent pas mal عادي c'est pas une source de stress. تلقى جار وبحذاه دار بحذا الدار وتلقى هو منظم على الاخر عائله نظيفه على الاخر نظيفه en termes معناتها نظافه الدار et il suffit انه تمسخت شويه الدار يولي على اعصابه ويولي ستريسي. Donc en fait, c'est la perception aux choses. هو العائلة الأولى ils s'en foutent حتى كان فما فوضى في الدار عادي على الآخر c'est pas une source de stress. الآخر لا وقت اللي
تتوسخ شويه الدار يحس روحو il perd le contrôle et du coup il stresse. Vous voyez, تنجم تلقاهم زوز فرد بيرو، تلقى دو كوليغ فرد بيرو، تلقى البيرو هذايا نظيف والبيرو اللي بحذاه بورديليك. اللي بيروه ديما منظم هذاك ما يحملش قله النظام. دوكو il suffit انه حد حط الوراق مش في بلاصتهم ينجم يتنرفز يكون له اون سورس دو ستريس. الاخر العكس il est tellement bordélique اللي لو كان حد ينظم له بيروه يتنرفز خاطر il vit dans le désordre. Tu vois, donc tout dépend de la perception. Alors, je peux conclure que ceux qui manquent d'estime, ils sont cibles de stress akthar. Oui, tu peux conclure ça, Fatma. Malheureusement, l'abid اللي ما عندهاش confiance en soi, اللي ما عندهمش l'amour de soi, Hene est la spécialiste de l'amour en soi, l'amour de soi, alors en soi je ne sais plus. Et العباد اللي ما عندهمش ثقة في رواحهم يتحطوا dans des situations يتمس l'ego نتاعهم ويكون لهم source de stress. Alors بين النوتيلا واللينت قاعده نقرا لوش في لي كومونتير اللي تابعين الفورماسيون نتاعي. Alors في circulation, donc في circulation oui. Alors وقت تكون سيتوياسيون جديده كيما اي حاجه من الاربعه، اي حاجه من الكونترول لامبريفو نوفوتي ولا ليغو، لازمك تعرف اللي c'est ça la source de stress ou tu dois la contrôler. Alors كلمه tu dois عندي عليها كيفاش يقولوا ما لقيتش كلمه بالعربي اما je n'aime pas le mot tu dois. Déjà, notre cerveau n'accepte pas le mot doit, d'accord? Donc, quand tu es dans une situation, dis-toi comment tu peux la changer, comment tu peux gérer tes émotions, comment tu vas gérer ta réaction. Déjà, le PNL, c'est que la PNL n'est pas orientée pourquoi, elle ne cherche pas le pourquoi des choses. La PNL cherche le comment des choses. Fait la psychothérapie, les psychothérapeutes qui ont un accompagnement ou un patient ديما يحكيو يسألوه pourquoi. مثلا إذا باش يجيهم un patient qui souffre d'une grande tristesse ولا عنده مشكلة في حياته يبداو يسألوا فيه pourquoi. Ils essayent d'identifier le pourquoi de cette chose. Par contre, la PNL ne cherche pas le pourquoi. معناتها un coach PNL qui يجيه un client يقول له راني je ne me sens pas bien dans ma situation actuelle عمره ما يسألو pourquoi. La réponse au pourquoi يجاوب على les psychothérapeutes. Par contre, les coachs PNL cherchent le comment. Donc يسأل le client نتاعو يقول له comment peux-tu sortir de cette situation? À ton avis, comment peux-tu atteindre ton objectif? La PNL, c'est une pseudo-science qui est orientée objectif. Donc, il va un tel problème, je ne vais pas chercher la source de ton problème. Je vais chercher comment te faire sortir de ce problème. Donc, t'accompagner pour trouver la solution. Donc, par exemple, face à des invités, et je me stresse énormément. Et là, je vais te poser la question. كيفاش à ton avis تنجم tu gères la situation d'une autre manière, voilà, comment tu peux trouver une autre solution باش ما عادش تتحط dans cette situation. Par exemple تقول لي انا راجلي à chaque fois يكلمني يقول لي ها جاي فلان ها جاي فلان من غير ما il prend معناتها من غير ما يشاورني. C'était ça qui est cassé depuis le premier jour. Et du coup cette situation me stresse énormément, c'est un imprévu qui me stresse tout le temps. Donc, je vois la solution, et là, je te dis comment tu peux sortir de cette situation. Et là, tu peux me dire, peut-être les amis c'est une idée, vas-y, dis-moi d'autres solutions à ton avis. Bon, ça ne va rien changer. Alors, tu es conscient, ça ne va rien changer. Alors, cherche une autre solution. Tu gères mieux cette situation. تقول لي بون هو راه باش يجيبهم هكا ولا هكا باش يجيبهم. اي دونك هما تواجهوا شنو لازمك تعمل سي جامي هو انت tu as accepté la situation. باهي
تعرف اللي الحاجه هذيك تقلقك mais comment tu vas faire autrement de telle façon ما عادش تقلقك. donc تنجم à un certain moment tu te dis bah je vais finir par accepter. donc شنو اللي يقلقك بالضبط معناتها اللي يقلقك بالضبط dans la situation سامحوني on va pas poser la question شنو اللي يقلقك بالضبط mais comment tu peux vivre cette situation d'une meilleure manière. معناتها كيفاش تنجم tu reçois des invités imprévus وتعيش la situation de la meilleure manière. نجم تقول لي en fait je vais faire en sorte اللي نبدا ديما عندي par exemple قضيه في الدار مثلا نمشي نكنجل حلو في الكونجيلاتور دوكو كي يجيوني العباد لداري خاطر سكي نولي نفيق. Tu vois, je passe de l'inconscient vers le conscient. نفيق اللي فما une cause. انا ما حشتيش باش نعرفها هنا en tant que coach PNL ما يهمنيش فيك. ما يهمنيش فيك علاش متقلق. نحبك انت تعرفها وحدك. انا ce que je cherche à t'aider, je vais t'aider sur le fait comment tu vas sortir de cette situation. Donc tu vas peut-être te dire bah en fait انا مشكلتي c'est que وقت اللي يجيوني des invités imprévus نبدا ما عنديش قضيه في الدار ما نجمش نضيفهم et du coup ça me stresse. Donc je vais peut-être faire en sorte اني نحط حلو par exemple في الكونجيلاتور دوكو كي يجيوني هاكا نخرجهم من الكونجيلاتور. En tout cas tu trouves la solution pour ne plus ressentir l'impact de cet imprévu على حياتك. D'accord. Par la programmation, on peut gérer l'inconscient. Oui, bien sûr. نجم حاجات نطلعها الكونسيون تاعي نبدا كونسيون بها ونبدل le programme. Donc je vais dire par exemple par rapport au changement de programme. في عوض انا نتقلق à chaque fois où يجيوني des invités, je vais me dire en fait c'est une occasion لي انا باش نشوف عباد اخرين. معناتها j'essaye juste de changer le programme. Juste c'est juste c'est dire facilement ça mais c'est pas toujours évident hein. Alors, pareil, face à l'ego, c'est face à toutes les sources de stress, là où on doit être معناتها نفهم شنو هي المشكله باش نجم نخدم عليها. اذا انا عندي مشكله نتاع كونفيونس اون سوا لازمني نخدم عليها. لا كونفيونس اون سوا راهو مش نجي نقول لك كالعاده لو فامو اكزامبل اللي ناخذه نحط لك تصويره قطوس قدام صيد ونقول لك اغزر روحك راك انت عندك confiance في روحك. لا فما عباد qui ont un vrai problème de confiance en soi et ils doivent peut-être être accompagnés par des spécialistes. مش طب معناتها نقصد des coachs ولا ils font des exercices ولا معناتها c'est pas un truc qui change du jour au lendemain là. On peut aussi utiliser des affirmations positives pour programmer l'inconscient. Oui, je suis d'accord avec toi Imen. Les affirmations positives عندهم impact كبير برشا عباد يتبولدوا معناتها نعرف اللي برشا عباد ils se moquent du fait انه تقولوا ليه قول لروحك حاجات بوزيتيف. et ben d'après la PNL le langage impacte nos pensées, impacte nos programmes, impacte notre vie. الكلام اللي نقولوه لرواحنا. Alors Hanen tu as une question Manel. Comment se comporter avec une anxiogène si on peut pas l'éviter. Alors anxiogène c'est une personne qui vit beaucoup d'anxiété, c'est ça حسب فهمت. je ne connais pas le terme الحقيقة. donc كيفاش on peut se comporter avec une personne anxiogène. اول حاجه كنت باش نقول لك évite là en fait ما لازمكش تركز معاه بالحق معناتها c'est pas uniquement par rapport aux personnes anxiogènes mais c'est par rapport aux personnes toxiques également. إذا je ne peux pas l'éviter. مثلا أنا عايشة مع une personne qui est tout le temps stressée, qui est tout le temps dans l'anxiété, qui est nerveuse, qui est agressive, ou je ne peux pas l'éviter. Donc tout simplement la situation ديما تفكروا اللي on ne change pas les autres. Donc إذا أنا نتبدل j'aurai peut-être un impact sur l'autre. Donc je me comporte avec une personne je me comporte, je suis confrontée tout le temps à une personne qui a un impact négatif à la روحي et je ne peux pas l'éviter. Je dois juste essayer de l'ignorer et essayer de ne plus se concentrer معها. نعطي comme un exemple. اش معناتها essayer de ne plus se concentrer, essayer de l'ignorer, أما عايش معها
comme exemple un papa avec ses enfants وعنده un enfant qui pleure ينقنق معناتها ينقنق ديما يبكي ديما ينقنق ديما يبكي ديما وما لقاش معاه حل. En effet هنا باش نعملوا une reprogrammation. C'est que انا كل ما نسمع التنقنيق هذاك نحسه يوتر لي اعصابي, ça m'énerve, ça me stresse énormément. Du coup, je vais changer le programme, déjà déclenché في مخي. Je vais me dire en fait, c'est de la musique, c'est de la musique. Alors minimum 21 jours. كل يوم هو يبكي ولا يخرنن, je vais me dire c'est de la musique. كيما un bébé, عندي bébé في الدار يبكي, bébé مسكين يبكي, باش نعمل له, ça me stresse certainement, mais en fait, je vais changer ma perception. البكاء نتاعو يوتر لي اعصابي. Du coup, je vais changer ma perception للبكاء نتاعو. Je vais me dire en fait c'est une musique. C'est une musique d'un bébé. هو يبدا يبكي وانتي لحن له. Et du coup, en répétant, alors vous faites cet exercice chaque jour باش تبدل la perception نتاعك للحاجه هذيك. Donc تعاودها minimum 21 jours, ça peut aller jusqu'à 66 jours pour changer une habitude. Et là je suis l'équipe qui m'a fait. Et je parle d'une expérience réelle, j'ai vécu ça et j'ai fait cet exercice et ça m'a beaucoup aidé. Donc surtout par rapport à un bébé qui a un bébé à l'akhar, je perds le contrôle. Donc vous voyez la source du stress, et je sens que je perds le contrôle. Donc bien sûr, je fais ce qui est nécessaire, je m'en fous. باش نبدل البيرسيبسيون تاعي للبكاء نتاعو. داكوغ الوغ هنا اعتراض على شنو قل اش بكم عندكم عليا تحفظ اش فما يا جماعه يقولوا لي comment peut-on cacher le stress aux autres. ما تحبش تظهر اللي انت ستريسي. شنو هي فسر لي بالضبط الكيستيون تاعك. عندك علينا تحفظ. ميرسي, الكلمة عندي عليها تحفظ. اي ميرسي بوكو. ما فهمتش, انا حسيب عندكم تحفظ على حاجة, دونك ميرسي. هي لا قالت لي هاكا نخبي سالي في الكونجيلاتور بور لي امبريفو. نعتبر ضيافة صدقة. وي سي ان شونجمون دو بيرسيبسيون. نقول انا كي يجيوني ضيافة هذوكا صدقة نربح فيهم اجر. دونك وي مدام عليا. Bonsoir Hiba, merci beaucoup, merci Aïcha Hiba. Donc voilà, donc j'ai répondu à peu près à les questions. Comme quelqu'un m'a d'autres questions. Je vais terminer par la dernière partie de la conférence en parlant de l'index de computation. Donc حكينا على les sources de stress. وقت اللي حكينا على les sources de stress اللي هو le stress c'est du ciné. قلت لكم اللي توا ok, on a identifié, on a passé à l'état conscient, mais comment je dois gérer ces émotions. Donc نعرف الحاجة اللي مقلقتني, mais comment je vais la gérer. En effet, l'index de computation explique le fonctionnement de l'être humain face à une situation. Donc l'index de computation, c'est une cercle مقسومة sur 3 parties. فيها les pensées internes, فيها le comportement externe, ou فيها tout ce qui est émotion. D'accord? Donc en parlant de l'index de computation, علاش نحكي عليه على خاطر l'index de computation c'est un truc qui vit avec nous. نعطي comme un exemple. Par exemple, أنا في réunion de travail وعندي l'un des collaborateurs ماهوش concentré, أنا نحكي مقطعة روحي وهو مولا الدار مش هنا. شو يصير؟ Le comportement de cette personne peut m'impacter, ma pensée interne. Donc je vais me dire, tiens, ماهوش مركز في الريونيون, c'est qu'il se fout de ma gueule, c'est que peut-être il se moque de moi, ما حاجة باش تنرفزني. Donc ce comportement de cette personne va impacter mes émotions. Donc je vais me dire, donc ça va générer une émotion. L'émotion c'est l'émotion de la colère, voilà, باش نرفز على الاخر. Et cette émotion peut générer un comportement. نجم نعمل un comportement خايب برشا. نجم par exemple نشد كتاب نضربو بيه. Tout simplement, خاطر je n'ai pas pu contrôler mon émotion.
je me suis comportée en se basant sur ce que j'ai interprété في مخي et sur l'émotion اللي ما كنتش حاجتي بها في السيتواسيون هذيا. Donc, qui m'a coté comme l'index de computation, je souhaite le partager avec vous. Je vais essayer de vous le mettre dans le commentaire. Maintenant, est-ce que je peux le faire, Wallah? Je vais juste essayer de vous le mettre. كان نجم نحطه لكم في التصويره باش تفهموني exactement. Sinon, hop, pardon. Taran. Je vais juste chercher la photo pour vous. Voilà. C'est un truc comme qui rejoint l'intelligence émotionnelle et c'est un truc important à connaître. On gère toute situation. Donc, je ne peux pas faire des commentaires. Ah si? Attendez. Ok, si, je peux. Très bien. Cool. Donc, d'accord. سامحوني يا جماعة pour هذا الفصل الإعلامي. Je vais juste essayer de vous mettre la photo de l'index de computation qui va vous aider. À identifier, à mieux gérer vos émotions. Taran. Et on va le décortiquer ensemble. Voilà, index de computation. Hani hatitoulkom. ما نجمش نحطه في الكومنتير. J'essaye encore. Mais je vais essayer pour la dernière fois, sinon je vais vous l'expliquer. On va attendre نشوف كيفاش اللي يحبوا عليه نبعثوا لهم ولا tapez sur Google tout simplement index de computation et vous allez en trouver plein de modèles. هي دورة مقسومة sur 3 parties tout simplement. Les 3 parties هذوما sont connectées كل واحدة لأختها. Donc hop. Voilà. Alors, donc on a l'index de computation. On a trois cercles marboutines, cercle مقسومة sur 3 ولا 3 cercles مربوطين ببعضهم نجموا تلقاوها. Donc فيهم قلنا l'état interne ولا le processus interne، فيها le comportement externe وفيها سامحوني فيها l'état interne، فيها le comportement externe وفيها le processus interne. Donc l'état interne هي اللي فيها tout ce qui est émotion. Et le comportement externe, le comportement اللي نتصرفوا بيه و tout ce qui est processus interne هو le raisonnement. و الraisonnement نتاعنا مربوط ياسر باللي croyances نتاعنا وباللي valeurs نتاعنا. نعطيكم exemple tout simplement. par exemple وقت اللي انا في لما وحد قال لي عمل لي commentaire qui touche ma personne، نجم نحس une émotion خايبة على الآخر، donc حاجة qui atteint mon ego et du coup نتقلق على الآخر، donc نحس une émotion négative اللي هي موجودة في l'index de computation. l'émotion عندها impact على البونسي interne متاعي. donc أنا je vais me dire ah tiens en fait qui قالك الرمارك هذيك ça veut dire que على خاطر انا quand j'étais petite c'est lié à un vécu. donc انا وقت اللي j'étais petite الكلمه هذيك المعنى نتاعها خايب ولا j'ai vécu une situation pareille. du coup باش نتقلق je vais me comporter مثلا نجم نصيح، نجم نتعارك انا وياه، نجم نعمل un comportement externe qui n'est pas adéquat. donc هذا le chemin classique نتاع les réactions اللي نعملوهم en se basant sur des émotions خايبين ولا sur des émotions باهيين. اما احنا توا vu qu'on est dans le contexte du stress donc نحكيو على des émotions خايبين. par exemple
نسوق في كرهبتي ماشيه نخدم وفما سيركولاسيون دونك تقلقت على الاخر جي سونتي اون ايموشن نيجاتيف جو مو سوي دي في مخي ما عنديش الزهر سي توجور كوم سا اي سا فا امباكتي مون كومبورتمون نجم نهار كامل نعديه مسود ملود نبدا اغريسيف مع العباد rien que عشت émotion négative qui a impacté le comportement. Donc le chemin classique de toute réaction, نخرج من l'émotion, j'analyse, وقت اللي j'analyse malheureusement suivant des croyances, des valeurs, suivant un vécu, et ensuite je vais faire un comportement suivant le processus interne متاعي اللي قال لي message sur la base de la situation اللي ريتها. Donc شنو قاعد يصير؟ donc فما une interaction بين ثلاثه بين l'émotion, le processus interne متاعي et mon comportement externe. La meilleure formule et la solution avec la PNL c'est que احنا نجمو نتصرفوا فيهم هذوما. donc inconsciemment قاعد يصير الchemin هذا. Cette connexion entre ces trois قاعدة تصير inconsciemment. نحس émotion يصير un déclenchement d'une analyse بيني وبين روحي inconsciemment et je fais un comportement qui peut impacter ma relation avec les autres, qui peut me faire perdre des personnes, qui peut me pousser à des regrets plus tard. Donc نعمل في comportement externe en se basant sur une émotion. Donc la meilleure formule, la solution avec la PNL, شنية؟ إنه ok tu ressens de l'émotion, تتقلق. Par exemple, العبد هذاك عمل لك une remarque qui touche ta personne. عندك الحق تتقلق. Donnez-vous le droit de sentir des émotions خايبين. Et alors? Donc تتقلق. باش تتعدى l'information هذيك للبروسيسوس interne نتاعك. قال لي هيك الكلمة. En fait أنا je n'accepte pas إنه يقول لي الكلمة هذيك. إلا حاجة من الاثنين. Soit je vais passer au comportement, نجم نرجع عليه الكلام, نجم ما نسكتلوش, نجم نضربه, نجم نعمل أي حكاية, وإلا je vais décider consciemment de changer mon émotion. أما قبل ما je change mon émotion, مازلت نسأل روحي في البروسيسوس, في الدوزيام بارتي, مازلت في الاناليز. Donc je vais juste prendre le recul, je vais me dire, أي هو عمل فازة ما عجبتنيش, وقلقتني على الآخر. Mais est-ce que j'ai besoin de cette émotion? Est-ce que when I'm nervous باش نعمل تصرف باهي? Eh ben non. En fait, je préfère être calme pour réagir. Donc là, je vais contrôler mon émotion, je vais respirer par exemple et me dire Hanen, je vais changer mon émotion. Alors je vais me calmer. Rito avait l'étape, c'est la prise de recul. Je ne réagis pas sur le coup de ma première émotion. Donc je vais me calmer. Là, je contrôle mes émotions. Je peux contrôler mon émotion. Narja le processus interne et je vais dire comment je vais faire. Comment je vais réagir. Je décide comment je vais réagir. Je passe au comportement. Donc, femme a des allers-retours, bin les cercles. D'accord? فما ايموشن عندها امباكت على البروسيسوس انترن, عندها امباكت على الكومبورتمون, وكله مربوط ببعضه. الكومبورتمون يبدا ينجم يكون مربوط, يبدل لك ايموشن, تعمل حاجه كي امباكت طون ايموشن. نعطيكم اكزامبل, نجم انا نعمل سبور ياثر لي بوزيتيفمون على الايموشن نتاعي, اي دوكو في مخي نقول تيان انا جو سوي ان بون سانتي inconsciemment باش نتحسن, صحتي تتحسن خاطر بعثت ميساج. دونك سي اون بوكل. البوكل هذه موجودة في كيان كل واحد فينا, et c'est à nous d'être les conducteurs de l'index de computation. ريتو l'index de هذايا c'est كينو الفولون تاع حياتك, كيني عندك كرهبة وانت باش تسوقها. Et là, on doit gérer, on doit décider وين باش يهزني الكرهبة هذايا, وين باش تهزني. Donc أنا اللي باش نجري les émotions تاعي. Alors cet index de computation personnellement m'a beaucoup aidé. C'est pour ça je le partage avec vous. Donc انك تعرف انه l'émotion تاعك هذيك راهي une émotion باش تخليك تعمل un comportement غلط, يخليك تفهم انه on est très différents, انه les perceptions تاعنا très différentes. Donc le processus interne متاعي ومتاعك مش كيف كيف.
Par exemple, tout ce qui est permis pour moi, voilà, tout ce qui n'est pas permis pour moi, ينجم يكون العكس عندك انت. هيك علاش on réagit de façon différente. اللي سألتني عليها بكري Fatma, c'est ça en fait, c'est expliqué par ça. L'index de computation change d'une personne à une autre. À mon avis, c'est un truc qui rejoint énormément l'intelligence émotionnelle. حاجة تخليك tu prends le recul et tu découvres اللي انت وقت اللي صارت لك هيك l'histoire, tu as réagi sur le coup de l'émotion. صارت émotion qui a déclenché un processus في مخك. Le processus déclenché à cause وإلا grâce à des croyances, à des valeurs, à des pensées internes, à un vécu عشتو. والبروسيسوس هذايا عنده impact على الكومبورتمون تاعك. Donc c'est ça l'index de computation. Je vais juste lire les commentaires اللي تعداو si jamais il y a une question. Alors, peut-on cacher qu'on est stressé? Tout dépend de la personne. Femme عباد qui arrive à cacher, femme عباد لا. أنا contre على الآخر le fait de cacher, de camoufler nos émotions. C'est pour ça, là, à mon avis, chaque personne doit développer son intelligence émotionnelle et que l'intelligence émotionnelle est quelque chose de très très important. Également, la PNL, c'est quelque chose de très important pour pouvoir mieux gérer nos émotions et mieux gérer notre vie également. Mais, est-ce qu'on peut cacher notre stress باش غيرك ما يحسش? En fait, انت كيفاش tu caches ton stress؟ راهو ton corps parle même si tu ne parles pas. راهو ساعات تبعث في ميساج العبد اللي قدامك اللي انت ستريسي بالنون فيربال بحاجات انت مش في بالك ماكش مشلقه ما انت تشلق على روحك. Alors, donnez-vous le droit de ressentir vos émotions, c'est ce que je dis et je redis. Utilisez l'index de computation pour pouvoir mieux gérer vos émotions. La respiration abdominale peut être une bonne solution pour cacher le stress ou s'en débarrasser. Oui, Hanouna, je suis absolument d'accord. C'est la première solution contre le stress. C'est la respiration abdominale, c'est la respiration du bébé. Naturellement, on respire par le ventre. Le ventre. Ensuite, on libère avec la bouche. La respiration abdominale, c'est la seule respiration naturelle. La respiration c'est une respiration superficielle. Donc la respiration abdominale, c'est le fait de انك تدخل الهواء بخشمك تعبي كرشك. إذا هي من عند ربي مش معبية. Donc برشا عباد مش بيحسوا الديفيرونس وليد تفهمني. دونك تعبي الهواء بخشمك لين كرشك تخرج ومن بعد تخرج دوسمون من فمك. وبرشا عباد وقت اللي يرجعوا يعملوا لا ريسبيراسيون ابدومينال en faisant cet exercice la première fois يحسوا حتى بالدوخة على خاطر عندهم برشا ils n'ont pas respiré de cette manière, alors que cette respiration تخلي الهواء يوصل لك toutes les parties de votre corps حتى صوابع ساقيك. Ça rafraîchit le cerveau et ça fait un bien énorme. On doit faire la respiration abdominale plusieurs fois. مثلا قدام التلفزة قاعد تقرا في كتاب خاطر هي c'est une respiration اللي احنا tant qu'on n'est pas conscient بها inconsciemment مانيش قاعدين نتنفسوا بها. Donc on va passer à l'état conscience ولازمك برشا des exercices باش ترجع تنجم تتنفسها. ديجا برشا عباد كي نعملوا des ateliers de respiration في formation stress management برشا فما شكون تضربوا دوخه مع الجيهان مازلت معنا هنا ولا فما شكون يحس روحه يولي يتثاوب ويجيه النوم. En fait c'est une respiration très relaxante. D'accord? L'index de computation, c'est pensée, émotion, comportement. Oui, Inès, c'est ça. Yes, ديما تصير نفس l'exemple اللي انت تحكي عليه. La cause هي كلمة قالت لي في العيلة. Oui. فما كلمة عندها امباكت نيجاتيف وانا صغير قالوها لي برشا مرات. دوكو الامباكت باش يقعد معايا حتى وانا كبير. دونك ينجم عبد يقولها لي على نيته وانا جو لابرون تري تري مال. سي ا كوز d'un événement que j'ai vécu في صغري. Donc c'est ça le processus interne. Il faut remplacer les pensées négatives par des pensées adaptées à chaque situation. Oui, c'est pour ça on doit prendre le volant. C'est pour ça احنا نتحكموا ومش les émotions نتاعنا هي اللي تتحكم فينا ولا les situations هي اللي تتحكم فينا.
La perception du monde influence nos émotions et conditionne notre comportement. Oui, je confirme. فما شكون يظهر عليه les émotions نتاعو الكل تظهر في وجهه. Oui, je connais des personnes qui sont comme ça, que ce soit فرحان متغشش stressé. Oui, absolument. Donc, حكينا على les 4 sources du stress. حكينا على comment peut-on contrôler. إذا تعديت source de stress, je contrôle la situation en connaissant l'index de computation. ننصحكم ادخلوا وقراو على l'index de computation. راهو حاجة ياسر مزيانة. Ça rejoint l'intelligence émotionnelle. و essayez de vous exercer. قد ما تكون انت conscient تنجم تتحكم في حياتك. تنجم تتحكم في des situations اللي parfois on sent qu'on a perdu le contrôle عليها. Donc تتحكم وديما تفكر راهو on change pas les autres personnes. رانا نبدلوا في رواحنا. وقت اللي نبدلوا في رواحنا peut-être ça va impacter les autres. Alors Hela, merci beaucoup Hela. Donc juste pour clôturer cette partie, je vais partager avec vous l'index de computation promis, Inch'Allah. ما حبيتش تتعدى تصويرها من بكري. حبيت juste je clôture la conférence vu que حكينا على stress avec quelques conseils. أولهم le conseil de la respiration qui est le plus important. هنا عملت remarque par rapport à la respiration abdominale. La respiration est très importante, la respiration d'un bébé. Peut-être comme le bébé يدخله ويبخشمو يعبي كرشو, ensuite il libère avec la bouche. C'est la seule respiration qui nous donne qui nous fait sentir bien. برشا عبيد وانا نحكي على الريسبيراسيون جو سوي سيغتان اللي فاقوا اللي هما ما كانوش اصلا يتنفسوا منهم. انا نحكي مانيش قاعده نتنفس على سيغتان مومون. دونك احنا تعلمونا في المكتب كي نتنفسوا نطلعوا الهواء بخشمنا وندخلوا كرشنا. Alors que c'est pas ça la respiration abdominale. La respiration abdominale, les قلت لكم عليها, c'est le fait de remplir son ventre et faire le vide avec la bouche. وقت اللي tu fais le vide كرشك تدخل. Vous allez sentir un bien énorme. فما شكون قلت لكم شي يحس بالنوم ولا اصلا ينجم يدوخ. Donc faites attention en faisant cette respiration consciemment et répétez-la jusqu'à ce qu'elle devienne inconsciente. الحاجة الأخرى اللي أنا قلت لكم تحفظ عليها, مدام عليا تو ديجا تفكرتني كي شفتها تفكرت. الكلمة اللي أنا عندي عليها تحفظ هي كلمة لازمني. Je dois. En effet, le cerveau ما يقبلش كلمة je dois. علاش؟ على خاطر je dois c'est un fardeau, حاجة رزينة, حاجة تهد الأكتاف, حاجة تعب. Du coup, il va sentir que tu vas faire un effort. ما تقولش مثلا je dois terminer cette tâche, je dois gérer mon stress, je dois travailler sur... Non, changez le mot je dois par je veux. قول لروحك نحب نكون une meilleure version de moi-même. Je deviens une personne plus épanouie. Rappelez-vous des mots اللي تقولهم لروحكم. ما تقوليش راني ما نحبش نكون stressé. علاش؟ على خاطر le cerveau ne comprend pas la négation. كي تقولوا ما نحبش نكون stressé, il va capter stressé. Dites-vous, je veux devenir une personne plus épanouie. Je veux devenir une personne qui est bien dans son corps, dans son esprit. نحب نخدم على روحي. نحب, je veux. وإلا je choisis, le mot que هنا تحبوا, je choisis. Donc je choisis de travailler sur ça. Je choisis d'identifier. Je choisis de faire كذا. أما كلمة je dois, éliminez-la de votre cerveau, de votre langage. ما عادش تقول لروحك لازمني. déjà وانت تقول لازمني تحس فيها كرفي. donc لازمني نكمل telle tâche. ليه؟ نحب نكمل telle tâche ولا je choisis de terminer telle tâche. D'accord? Donc, dima, rappelez-vous que le langage a un impact sur votre cerveau et du coup, il a un impact sur votre comportement. Alors, merci Aïda Hattana, abdominaux diaphragmatiques. D'accord, c'est la respiration l'ikona nahkiwa alayha. Donc, au lieu de dire je ne suis pas stressé, voilà, je ne dois pas être stressé,
Dites-vous, juste pour vous dire, je ne dois pas, voilà, je ne suis pas stressée, égal à je suis stressée pour le cerveau. Donc faites attention, quand تقول لروحك كنتي في situation de stress, تقول لروحك je ne suis pas stressée, راه كاينك تقول لروحك je suis stressée. C'est exactement la même chose, tout simplement parce que le cerveau de l'être humain n'accepte pas la négation, ne comprend pas la négation. Donc كما قلت لكم قولوا je choisis de vivre plus épanoui, d'avoir une bonne santé, d'avoir une meilleure santé. Voilà, Madame Ali a قالت لي المشكل اللي أنا نقول يلزم, donc je vais travailler sur ça. Oui, travaille sur ça, c'est une occasion de travailler sur ça. Vous allez voir, vous faites un effort, تاوكي باش تولي تقول يلزم باش تتفكر النصيحة هذه إن شاء الله. و tu vas travailler عليها, خاطر من الأول باش تحس روحك صعيب إنك تبدلها, mais à chaque fois باش تجيك الالارم تقول لك لا ما تقولش يلزم, باش تقول نختار ولا نحب نعمل. Et كالعادة la répétition, répéter أي حاجة وقت اللي تعودها consciemment, à un certain moment ça devient inconscient. Et c'est comme ça que je termine ma présentation. Allez, mais elle حاجة très importante باش نقول لكم عليها في gestion de stress, c'est l'alimentation. Je suis la très mauvaise personne باش نحكي لكم على des régimes وكل. Par contre, نامن بحاجة مهمة على الآخر, et je le fais et je m'efforce à faire ça حتى pour mes enfants. En fait, c'est pas l'objectif de manger moins, mais de manger mieux. Donc, femme a des aliments très importants et indispensables pour notre santé, عندهم impact positif على السانتي متاعنا, اللي هما des éléments riches qui nous permettent d'avoir ou de mieux gérer notre stress. Ce sont les aliments riches en magnésium. Donc le magnésium يجينا من الشوكولا نوار, يجينا من البنان, يجينا من اللوز, من الفواكه الجافة. الفواكه الجافة كوكو سنة. Donc le magnésium, قلت لكم المagnésium موجود زاده في السردينة, le magnésium. Donc manger des aliments riches en magnésium, l'essentiel c'est de manger moins, mais surtout de manger bien. Donc manger bien, manger des éléments اللي يخلي بدنك يقاوم le stress négatif. Donc قلنا le magnésium, قلنا aussi l'oméga 3 اللي هي موجودة في الحوت, موجودة في النوا, موجودة في السمون, موجودة في الكروفيت, في العظم. l'oméga 3 في العظم موجودة. فما également le vitamine C, توا احنا on est tombé في الفيتامين C, donc tout ce qui est orange, tout ce qui est citron, يعاوننا ياسر. المعدنوس فيه الفيتامين سي, et c'est un aliment très important pour notre santé. Et pensez à faire une marche حتى شوية هكايا par jour, ça fait du bien. Faites la respiration, mangez des aliments riches en magnésium, en vitamine C, en oméga 3, ça va vous aider à surmonter ou à mieux gérer votre stress. Pensez à l'index de computation, essayez de mieux gérer vos émotions, vos pensées et votre comportement grâce à la PNL. Mais surtout, n'oubliez pas notre exercice, ya jma'a, l'exercice de l'identification du ciné. On va se donner rendez-vous d'ici la fin de la semaine prochaine. N'hebkom tjiouni avec des exemples du ciné qui fait que vous êtes arrivé à identifier les sources de votre stress et comment vous avez commencé à gérer votre stress. Alors, je vais juste lire les derniers commentaires. يلزم نكمل اللايف. ليه يا فاطمة ما يلزمش تكمل اللايف؟ tu choisis de terminer le live وإلا نحب نكمل اللايف. D'accord? Alors عايشك يا محمد, عايشك, merci beaucoup. J'ai banni le il faut et ça fait beaucoup de bien. Ah oui, Aïda قالت لنا هكا, c'est un partage important. Merci Aïda. نحيت il faut من حياتي et elle se sent beaucoup mieux. Ça fait du bien, très bien. Alors, الأكثرية كل حاجة خضراء presque فيها برشا فيتامين سي. الفلفل زادة فيه فيتامين سي, oui, الفلفل فيه فيتامين سي, je confirme.
Sur ce, merci beaucoup mes chers. Je suis très contente إني عديت معكم ساعة ونص de partage, d'apprentissage. Inch'Allah, je vous revois la semaine prochaine avec un nouveau sujet. ما نعرفش est-ce que ça sera lié au stress ou à un autre sujet, on va voir. Si vous avez des idées, des suggestions, n'hésitez pas à m'envoyer des suggestions. Merci beaucoup pour vos partages. نحبكم كلكم vous faites cet exercice. راهو مش الفايدة انك تسمع formation وتتعدى. Le plus important, c'est de passer à la pratique. Je vous adore. J'espère vous revoir en bonne santé انتوما والعباد اللي تحبوهم الكل. برشا بوسات. Et à très très bientôt. Et حاجة الأخرى ما تنسيوش تبارتاجيو pour faire bénéficier tout le monde de tous ces apprentissages, surtout en ces périodes. Bonne soirée, à bientôt.